saya akan menjelaskan tentang 5 tenses dan passive voice. Pertama, simple present tense. Simple present tense biasanya digunakan untuk kebiasaan, pekerjaan yang berulang-ulang, kebenaran umum, kalimat perintah, dan peristiwa yang akan terjadi. Simple present tense biasanya memiliki keterangan waktu always, sometimes, usually, ever, often, and ever. Rumus dari simple present tense bila memiliki subjek I, you, Dewi, dia itu positifnya subjek plus verb an plus object plus adverb. Dengan negatifnya subjek plus do plus not plus verb one plus object plus adverb. Dan interrogatifnya do plus verb one, do plus subject plus verb one plus object and plus adverb. Dan bila memakai he, it, it, dia positifnya subjek plus verb an, is plus object plus adverb. Dan bila memakai negatif subjek plus do, does plus not plus verb an plus object and plus adverb. Bila memakai interrogatif dia memakai does plus subject plus verb an plus object and plus adverb. Yang kedua, simple past tense. Simple past tense biasanya digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang berulang, kejadian yang tidak berhubungan dengan peristiwa sekarang. Dengan rumus positifnya subject plus verb one plus object plus adverb. Dan rumus negatifnya subject plus did not plus verb one plus adverb. Dan rumus interrogatifnya did plus subject plus verb one plus object and plus adverb. Di dalam simple past tense itu memakai was and were. Dan kata keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam simple past tense itu yesterday, last night, last Monday, last morning. Ketiga, present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk kejadian masa lampau yang masih terasa sampai sekarang. Kemudian kejadian yang menunjukkan perubahan dan kejadian yang pengalamannya tidak begitu detail. Keterangan waktu dalam present perfect tense itu adalah since, for, just, already, and etc. Rumus dari present perfect tense itu untuk positifnya subject plus have atau has plus verb one plus object and adverb. Bila negatifnya itu subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Bila interrogatif itu have atau has plus subject plus verb 3 plus object plus adverb. Have digunakan untuk subjek Ayu Dewi dan has dipakai untuk subjek she, he, it. Keempat, past perfect tense. Past perfect tense biasanya menunjukkan untuk dua kronologi yang berhubungan. Past perfect tense biasanya menggunakan kata keterangan before, when, after, by the time. Rumus dari past perfect tense itu untuk positifnya subject plus had plus verb 3 plus object plus adverb. Untuk negatifnya subject plus had plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya itu had plus subject plus verb 3 plus object plus adverb. Yang kelima, future tense. Future tense itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kata yang ingin terjadi atau kata masa mendatang. Future tense itu biasanya menggunakan kata keterangan later, tomorrow, by the by, and next. Rumus dari future tense itu pertama, untuk positifnya subject plus we atau shall plus be plus adverb. Untuk negatifnya itu subject plus we atau shall plus not plus be plus adverb. Untuk interrogatifnya
will atau shall plus subject plus be plus adverb. Untuk rumus yang kedua itu, untuk positifnya subject plus we atau shall plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk negatifnya subject plus we atau shall plus not plus verb 1 plus object and plus adverb. Untuk intro negatifnya we atau shall plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk rumus yang ketiga itu, untuk positifnya subject plus be are going to plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk negatifnya subject plus be not going plus object plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk intro negatifnya be plus subject plus going to plus verb 1 plus object plus adverb. Sekarang kita masuk ke dalam topik yang keenam, yaitu passive voice. Passive voice biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu aksi tanpa menerima suatu aksi. Passive voice digunakan dalam simple present tense, simple past tense, present perfect tense, past perfect tense, and future tense. Rumus yang dipakai passive voice dalam simple present tense yaitu subject plus is atau am plus are plus verb 3 plus by plus object plus adverb. Untuk simple past tense yaitu subject plus was atau were plus verb 3 plus by plus adverb. Untuk present perfect tense digunakan subject plus have atau has plus been plus verb 3 plus object plus adverb. Untuk past perfect tense itu digunakan subject plus had plus been plus verb 3 plus object and adverb. Untuk future tense itu menggunakan dua rumus dalam passive voice, yaitu yang pertama subject plus we atau shall plus be plus verb 3 plus object plus adverb. Rumus yang kedua dalam future tense untuk passive voice yaitu subject plus is atau are plus atau am going to tambah be tambah verb 3 plus object plus adverb. Rumus yang kedua dalam future tense dalam passive voice yaitu subject plus be going to plus be plus verb 3 plus object and plus adverb. Sekian presentasi saya tentang 5 tenses dan passive voice. Bila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.